asofo no bebre ye omba ye na ase oba ha edu anwumre na sa oba ha obehu asofo a ye wosemna e ma wo ton asori dem mwa mutu ya ya ne ye ma wo no mkoton asori dem ese ahama ene etete ne aka bom ne de aye ade na nyoma na asofo no ton asori dem no mumom na moye de ma wo sesi no se sa message ya wo suma na me ka no se o ma nti akuro ne bebo memitumu se maame ne de ode no akọ boss of kese bi ye papa osu bempa and the sofo no so de Nyankopon asema ewura na maame ne hu se san mre tintintin a wa bedi mo chini na wato wa wasting the time and they say na we hu han no sa sofo na me to challenge man no ebedu Kofi Adoma wani anim sofo Chabosom ese anya sofo ese oye present to be me wa papim na Chabosom to pan no to nsa be ye apaye wa papa apape ho ena o ka se wa bebu apape bosom Akan TV, the internet the bro, subscribe for more. Ebusianfo enenso obade ede a chen yeguso a edi adwumedi afa sunsum hwehwemu na sunsum hwehwemu no yaka se bebibi owo bia no wo message wo bibi e ka kire Ghana hwefo a na se ka kire suma hwefo a ye be ba ne aba betie ni santi eja ye nam kwan so ye tu kwan ene ye papa ya frɛ se no oni ye wo nkomo o message bi o pese o de maye na se no ye de ye muanam hwehwe asem dada tisa asem ho de ye be ba ne aba betie en santi ende ye ba be pie ofensu potem ha ba bi na mema yeru anankasa ede ni din dwumedi odi ene be airport na de atudwa na nsem owo ma oma no so ede atudwa nti wo hwe yen a esunsum hwemu na de abapia no ma dika aka si esua de osunsum mu esunsem ene yeguso a ye die obetumi an wadwene untumi obi nhye Timosomfo Bent Robert director 2 the creative director mini kodwonkoso ya bo anan abahano na ye nchen okra na ye ma open kase a otimi nchen akwa aba ne fa komunhye so open kase ye mo akwa aba sunsum hwemu dwumedi na kan TV so yo me gise me gioso na enwema te say Nyankopon ne obade adawroma informa adawroma bia ho ye hwefo de ya na mo asum ye o mo de pa na udin de sen adwuma be na wudi na ha ye hemfa pote oh haya muti de offenso ankasa na muti offenso na muti ye frame na baafo na baafo eno ana obi ade frame adwuma be na baafo wodi oh me dem di me yesunsun madwuma sunsun madwuma ya de me maso ye miniskasem ena ade a ye de wo free awoye ba ye de menye ho adwuma ba de obefa na sase so ena meye papa anope utu nsa frɛ se wo asem bi ka cha kanti hwefo ene oman Ghana hwefo nyinara ye tio ye de fo na ma asem na wo ka director me frɛ wa me to nsa frɛ wa enye bone enema bi koso metahwe mu program pa na enema bi koso ene ma adwen emfa ti mo ho na me mpanyimfo no me susu ho kire o mo no kire me se me mfa sa message wi embra Ghana fo o mbeti a ebeboa ye o mantie so di a etogi ya ti enu ntia me to me nsa frɛ wo no na message ne san ye tio eneni week na me hwɛ mu program na me hwɛ no me hu sɛ obi kase sese kura na akom nye akom atwam ɛna amanfo ani abre o mo kom but akom so na mo de titiye ye before ye Ghana fo akom na mo de titiye ba o sa ene wo de afa na wenya hwɛ sa video ne ye ya chiu video ko ye ya ama sakumba ko enya ho asem because that video na work and me kai pa konfo babi ena be kan on TV so say enda akom atwam ena mo akomfo ni bi ena mo afa akom work up ena ye koyi ya no say akom atwam ba sa akom kona na mo so mo koma mo di nya mo sa video na say video be na hwe ye pese hu ade potinti a ofre me pa cho sa video no me enani week ena mi sa kan sa video ni bi ena o de onya bi hwe se masa director sa akom no atwam se samri odaso wo mu but wa sheda no watete enso akom no kom ena o ka che se atwam mfuto no o tugu amanfo ani ese akom ena odi adidi ena odi hwe ne ma ena odi ye ne bibia nsi akom no se o se enye na sa akom atwam de on ton ne niema no on ton niema ne hu se akom no amwa no eni ajatum se akom na yesum no enye nti yenyan but se Ghana for ya nhwe ya na se ejaya bosomsom eto baabi na se kofa bible e de be kata ye ho a Ghana yekuro ne bebo
Ghana kuro boy say Ghana de akaje say Ghana ya bosum Ghana e Kristosum man yanka say Ghana ya bosum man na die sum nyame a bobe na o say kuro no bo mi mani fiye no mi mani fiye pa no de minim say Ghana ye de abosumsum na titiye Samo ye de abosumsum na titiye intino de obeka te say abosumsum enye bia no oboa Jene say we your message a we de mama me na say dey nipa na o kan ye no message am de ma no say asem na wa kan no onkoto ne japade a wonya wakon ne mu nyina na de okom ye o start nyan on ton ni nyina na on start say obo ne bra na on hwe say besi ni ya no nkofa nyankopon to no so nyankopon de obi anim say nyankopon e wo ho but ye die mu no Kaiser say yemfa Kaiser de ma Kaiser yemfa nyankopon de ma nyankopon enti no wontim ga say wodi nyankopon de ma no mfa Kaiser de so nyede e ma no enye yi Jene say asem na ma me kan mo akonfo ne bi ahamo haye pa nti ahamo sa no mo de ma no be kan kekai e wo TV zana se mo be ye hu adwuma osunsum afem asem de me meti ye kware ma start am ye ehu adwuma Teno na wenya hu message na menya hu message am pese me ka che Ghana for na to obi atimi se ye to ye ya bosumsum ne gu a kro ne bebo ya mamre ne tugu a kro ne bebo na obi be bisa se Bible na kan se ye nananom de no mo sum abosum na ye de ne ye hu Yesu ene ye jai nti se ade na ye a ede na Bible be ka se ye njai minia bema uti first no na se first no won se obi yati obi awu a na ebe wakohwe ni mfie na onya mfie 100 and something no omunyini che but enemre uti se obi awu a we ko 18 years 23 the wanyini kese 40 but still na yompenfo so omuso nyini wo omo ye tetefo no omo nim se abosomsom panyini bia of free tete asa me oda so ho bia no we ko ne dem na abosom ehye ne mpaase abosomsom na ma omonyina ache abosomsom na ma omonyina ache nti ugbe Kristo de onyine nche oh minua bema nyankopon de oho nyankopon de Kristofo bedwa o ti Pentecost for Methodist for 114 mirofo mugo ina no omusa we bi kakra hye won ti na omonyina ache misi nyankopon oho ye nyina ye kra ye fa nsan ye fa nsu a ye bo nyankopon di but ye de ye amamre no no de be mi ye nyina ache de be mi ye kuru atumpon de be mi ye kuru akoso eno abosomsom no eni sa ya mamre no intima ye ntu ya mamre ngu ti amamre na ye atu agu no ene be me ye kuro na abo nti mo hu ne se Ghana engina ye ebo won Ghana de se Ghana asai tete no enye ne ne ena o musika Kristosuma ba anka ne ma ekonanim no but ne nso na bibia sei no ba se enneso na Ghana nkopon adum yenya president a waba de pese de pebi o ye mayen a utum se wo fa kwan so ye kwan mayen enti dian bi ne ye sen hia o Ghana enye ye a de bia mo kasa Ghana ase Ghana ase minua wuti first no na se obi be free bia e ha kokumase a obefa form na akọ sa nipa na obefa form akọ aba no enemre se ni ofa fa form faka na kobla na sa nipa no onfa form komla ye hwe do wa hoden ye hwe do san benyina ache Tina se sa abrabona na ewu mu na efi se ma enuma container san boy apom de boy apom din but ye nim nense na do sa wo na nte kokuma sa me fa ka akwa me kwa basesi a obekwa abasesi a obekwa abasesi a but ahoden pa ne ahoden de obefa fom akwa aba no ne ho be din achen nti nana yembra o message no message in de wo 20 a wo se nananom na se be ka se akonfo ane akonfo nkwa na egum adwuma so hwamu because enya akonfo nkwa na be meka setia madwuma o minua amusi batakali ada so but ye hu kram papa asofo ni bebiri ye omba ye na ase oba ha edu anwumre na sa oba ha obehu asofo ye wosemna ema wo ton na asori dem mwa mutu ya ne ye mo no mkoton na asori dem ese ahama ene etete ni aka bom ne de aye ade na nyuma na asofo no ton asori dem no mumom na moye de ma wo mo sofo bia nu ho betena ase se wo semna aton na asori dem da obedifira bosomfie ye ho amamre wi ne de ama no de ko na okwa obo mudin se mo na moye ma na anaze sana mo so moye den se ye de nim se ye adwuma aboa ye nuanom omo mo hiamwa but omo kwa na wakwatisa message no na omo si nyame se but nyame na be ye semna ne ma nti musum buofu omo so ye buofu pa ebi se no me ameti yi se oba na se me meye bibisa amawa minim se wo di kwa koye o business ena enye medine da so enti no se amamle bia mema wo ne mebosum na be de abeka
se me boso no se obeya ma fine se wanya ma so dia mini problem e na se ya hunu ntinu mu kwa se se omko gina TV so a na aboso no so ye nkwachasem aboso no so ye nkwachasem but aboso no anse no be free ha akọ no anse no be free fi akọ no free boso mu fie na ekọ fie anse wakọ asori dem akọ preach but da bia aboso no so ye nkwachasem but ofri boso mu fie odidi asem na hamo sa asem na hamo na hamo ana se hanananum ha nipa ne hanananum nyina na se nanam so de omabufuhye obaye so de asenka yekro ni nyina abo but ya de omani to mo amosumo no nti si ano yemfa se nananum de message we ama se be ka che no se yentia nsanso be ne be ba cause onu se de aso den na me ka se si no se sa message ya omo suma me na me ka no se omo antia akro ni ne bebo e se tete no eye chen ne e se ale na se wo yale a sofu medina o mompaye ma na sofu bompaye ekosi sei sofu bompaye ekosi sei sofu bompaye na wa tolum se mpaye na ma na wa se obi ya na se de ba busunfi a anse na e be ka yenso onko hospital no na o kwa check awese ya de no ho ana se eni ho but sofu enye sa adwuma no o be ka je se nyame be yenim se nyankopon wo ho yen ka se nyankopon ani ho nyankopon wo ho but nyame be na ye nananum da bia omsole ye omsi nyame beye sa na omdi wukoye ye hu di nyame ye mo ye se abedu ye pen so ye sisi nyame beye da be nda na nyame kopon no ba be ya maye nyankopon de wantumi anya na hwan na betumi aye wodo ho to abosom so abosom de eye de obeka se bosom bia anya bia no boa se bosom nya se bosom enya enka o mansom abosom so e free bible mu ne bayo enye ye pe Nyankopon obo wiase no otutumi ni gu asase so no ebi kogu nso ebi kogu baabia tabosomsom na ye kane no se omukotwa dwan ni sa ne ma no e Bible omutwagu yifa na omutwagu hifa omutwa ma Nyankopon na yifa na omdigu ansa na akodu Nyankopon ho gu form intinu sa no mo se abosomsom nye na ya twa nwan ye twa nkokọ no ye de na ye anasa enye se sa ne ma we yo Dinti a o ka me hwe odin ne se mu ankasa konfo na ankasa mu bi ena esi a wo se o hwe video ya o mu si TV so ka se ade na twema no minima konfo bi so o mu so abegina bonten TV so aka ne pen se enche be o mba be sache efi akom abosonsum akọ asoro mu eje se mu ama me twa picture che ade na mo ye no sebi mfa so ni so sa nipa no sa ese sofo be ka je se wi ese japade bia no ye mfa nko ba bia no sa sofu no obi bi na no aka sa asim ni bia no sa sofu no ono oba so ofini fie pia cars edi nanim moto edi nanim anybody guide guide no but wasi wi ase japade ye mfa nko ba bia but omo na ewo bi ai na onton indi se asa akomfo na omo ka se omo beja aba Kristo mu no sa ne ma na omo de akom ni nyina no omo nko start omo ablabo no from Kristo ne nhwe omo wieye Nti we na me nso mpese me bisa wo a wo se konfo ne se ede be pa na enye wo musum ni mu a ewiase ina de o ma no tu egu so na mu de mu bi de mo se still eye de na enye wo na de na ye wo ye bod na ka che yesum na yesum ye wo de e fa no fie ene ye wo de okoje ye ene ye wo de odi obi achi ene onya ane makakra ya ye e fa ye fie no untimi mpa ye free so ye fie tumi na aba o ene aba me ho ma nkosle mankodi obi achi na mnyan ini saa me adwuma no a me ye no ene de wo kwaje ye no yentimi nyepe ini saa okwaje obi adwuma na se anye yi a ene di problem beba nti wo anya sika kakra no wonim se wabu amanfo no anya sika waza nkofo no anya sika nti se de opese o sisa na kama atwen nti se okay wo so ye be adwo na je se obi obetchen TV so akondem akomfuse me je se ne de na ye de okonya aye okwaje ye nti okwaje ye no de azan kan ho na de nya ne ho nti se onim se wan sachire a e wan sunsan so obre no nti message o de mama ame no no nti no se ye de ne fifie no ye de onim ye bia nim ye kasa edua ote ye kasa ewura ote nti no nya fe na ye kodi obi achi na ye nya bosom nya fe na ye kodi obi achi na ye nya tumi de wo ho efifie na abedu ye so nti no ye fie japade even say enka ye ahindie na to na de wadi ohene nti se le me no kasa se me ni ho a ebi e mfa me ba ebi e ko fa me nua ba eba
te busua japade to se mo hwe ni si hwe ni ene yeso ye condemn se enye ye nkoto ntwe ya emu bi e condemn sa nipa na omo condemn ni nyina na me ka to train se sa omo condemn no me se omo no amfa omo frifie omo kogye na omo de aye de omo ya awie na yeso omo pese omo jade na chidi nti se omo se me boa mimi throw challenge ato se omo se me boa de o se oja akom no aye de akofa Kristo no onto na japade nyina ne ma no bosom miensa pe ne hwe de no onfa Kristo ne ma no bosom miensa pe ne hwe de ebeto no na wo ka se ye wo miensa ye wo de okosua aye ye wo de afrifie ene de okogye ye no omo nyina omo adwuma no difference ben na wo kire se ebi ti se ye ka se dunsini nya konfo ye ka se malam nya konfo ye wo dunsini ye wo malam ye wo konfo so de me kire no dunsini otete hama malam o kire karatu Arabic Oshebrim ena konfo ona okom na oka wasem kirewo nti no wasansa yale nti obonse akonfo most ya akonfo no akom ene adunsi djuma no ye ka bom na ye no ba ko mede na se mo maka adunsifo ne malam na djuma na bom malam adjuma ye nya malam adjuma okay ye nya malam adjuma ye de ne ye hama ahaban ne eti ye de ye adjuma ye de no okay nti esi ano yemfa nse uda ho agina se akom ne de oman Ghana yeyi adwun fi so ba he yeso enim se Ghana ha me ne oti entumi nkoba se bibesi oman we mu a president obefra akomfo nti se ha no muso ya ne hamo na asem na muso mode to oman se mu na ampase muni ho oman ni ho de a na aban no so aban bia ba opom de na muso mo ka che aban penifo mini abema waka maka de ntama lockdown ne bae no ye fra asofofo mo mkogina mpanfo anim na omo bompaye empire ne bae ye hu results bia but na ye akomfo ye results say na yade akoyi yaden de na ebe kodada ye hu results bia e se de ntama ne ye per results ne ye nya but na ye akomfo no ye adunsifo no bebre wo enuru a ya ye hyeda hya aye no a ye boye abusu ho ban se yade na enye den enkan ye nti ye tue challenge say yade bae konfo bia na busu bia no ma yade ne bi nya wo mo konfo bia no na en na busu yade ne bi nya wo mo konfo bia ni ho ene se obi hwe na se ampa me hu so ye konfo busu ni bi na yade ne bi ye wa me hu na se ye ma ne nka ne trafa no ho konfo a na busu ni e bi nya no ne onye konfo na oni maduru na se yusu na adwene fo ni yusu na adwene na oni maduru papa bi wotete hama sa papa no beka se ode nkyene ene adwen na ya duru pa bati amfa na sem ya Ghana yade bae ya na na agrada ya agrada wa ka kire se o papa bia mehwe na tesem mehwe yiwasum ono aka se owo papa bia o sa aduru a ebetima sa yade no se president pa nti se maame na san betwa no se akomatwama na opa kire se so opa kire se because ono di ne ho hyemu no memitumu se maame ne de ode no akobọ sofo kase bi ye papa usu bempa and the sofo no so de nyankopon asema ewura na maame ne hu se san mre tintintin a wabedi mochini na wato wa wasting the time and the see na we hu han no mini abema ene nka onto na japade ni nyina se japade ne wanya hewie de ne mani nya japade no nti ye na maame agada betima aka kire se obetima aka kire se akom no wuram amwa na na no de da obehia na waka ache no yembra asem ba ko ehia yemfa nse wo de message na mawie yenko hobi edien na mo akomfo a mo de mo gitumu se mo de mo ye papa because me hu se ebi de o ma adwene me a me no kase me ni gidie wo mu ti den na obeka na den na obeye ebe me nya gidie wo mu a yeso be ka che obi se Ghana hey sa akomfo eye 10 na se mu 9 kra de mo nya ye ba wusi udi ne de sen nana bafo ye ba nana bafo nko ahwa a on de mo sonko den na e ma wo ye special wo de wo nya fake mini abema uti de o hwe me ni de uti mi ene onya so no ontie mi se obi anya onu obi na etina se wada nyane no na ontie asma me kan mini abema ohun ewiase na ewo no se me ko ba bia me de me ho mini madwuma me ye me de me ho me ko ba bia me nsuro bia
Ubeba na se me ko te se ye ko program a e beton va se frugu kra mi nhye bi me hye singlet na ma hye e bia me down na me nam me se me nam ho na se obi anka nkyere wo se nipa so ma si a wo koyi wo ye se ya unhu ai se wo ani na bu se boy we a wo koyi se no tie na we ma me ka se bi a kyerɛ wo ohun ye adwuma ya fato ye ho a ye batakera da so ye hu kramu papa obi di na adwuma be ma ye nko TV so da senya asem we ya asi a nka ye nto ye nsamfrɛ mu but ye so ye di message na na magana fo ye nko TV so but se oba na eyeye ma wa oba na de obi aba ene efofie ene somda a ye so anopan na se kamba yanka mu se nipa wo ha mo ba ye kwa mbeto kakra ye de nde ye sawo ya de okone eyeye anu aba na de obi so bebusa se ebia me so me haye me ye o na ifa na kwa ya onya amwa na kire ko nipa so masi wo ko o de fe wala beba ye adwuma na edi mu ho adanse ye adwuma na eton ye ba ni pe be so makeka nsem a chen we bi nso be wie che no na ebia service we nua no nwa abrochi obehu o ha me ha o me sen ka me ne wonka but at least yes e obeton wo hampelfo so ton yare a ene onya anu aduro ye di nkomo ya ebenya obi o wo ha obi kwa oni Ghana ebios nana o kasai se wo se yare me yare ni boa me nana se wo yare na bi esunsun yare fesika se bia na menyama nana beji sika me nipa be frɛ na onfa eba sa na ye bedi mu ha danse no na ya be ya atrofu o ti ase me nua be ma wakasa pa sa problem we ebia beto manim sa problem ya wo kan ebia beto manim me nua be ma wuti se ye so wadwuma se ye ya nya ye be ka yo se ye nye na se wo so wo amanone na se wo problem wo nkodana na se wo de wako a enkwa family number na frame me nua be ma hwe adwuma na ye no ye be kire wo se time we wo frɛ a wunyaye time we wo frɛ a obinyaye se wo bana me wo bosom dem a enye ye simitima peke call eno waye de akasa ensi me kire wo time a obinyame na se wo yade bi a se every Thursday bi a ye de aduro mane abrochiri every yawada bia ye de aduro mane yawada bia de aduro mane ye adwuma ye ne ene ton ye enye ye ne yekoton ye ho yawada bia de aduro mane o post office enso ye ba o mu de adanse ba o mu ko e de adanse ba ye nyema wa ye nyema wo ena se yade no de tu yanim na se yade no ye ntimi nsa e be mo hu se yade de ye ntimi nyede ensa se yade so obefa na sasi su nko ade a me no be ma o dada okay o dada nti je de wo no na ya na ne ye de wo no ye ntimi nsa se bi ni se bia enifra ye wo no wani afra ene nyankopon na ebubu enu nyankopon na de bo ba asase so enu ye ni hu aduru solution aye de best account ba no be fast asase so wani fry na man wani afra enu de wo akwanya family number na frame mi na kan wo ha wo kire mi metinite ohu se na wo kan ya na me de se nipa no benya abote no wa chechensem mu wo se o time afra wo fa o time afra wo mfa ye kese benya obi a obefre nana se nana ebia makwa akwantuo mu mekwa akwantuo mu ebi poko oba bi bu mekwasea oba bi yemise na mpacho boa me o nana no beka chenso fesikase fabra me yama meanwhile so de kaka je nipa nse wo time a wo de epeke call afa be for sa time na o mfa ono wa abrochi onim se wazan no ena mo so mo fe nipa na nipa fa mo so mo hye nipa time so desi meye waduru wadwuma na mawo saa de no bi mo so mo ye bia na mo hyeda se desi na meye wo ha na mawo me nua bi ma wo bisa question pa question we hia me nua bi ma se wo de wo ha to manim na me de tumpan fo nanim na se akwanya da ho a me frɛ na me ka kyerɛ me a me frɛ se me na wo de atom anim ti me hwɛ mu wie se me na me frɛ se wo hu tama me hwɛ wie ti me na me hwɛ wie no ma frɛ ma ka kyerɛ se ye be hia ne ma wo ye be hia ne ma wo ye be hia ne ma se ne ma ne ye ready a time se ne be wadwuma no se bi ti se wo ka se se obi abu obi kwasea na se wo de betu ye ne ma e wo se ye adwuma na ugina so na wo so hye na nan bo ye be frɛ afidie no ye de ade no ba yeto ye adwuma na ye no ma mfa ne ma no ampie ene ye somda tinema bu ha yentimi nyede emfa mpi enka me kire wo me de kire obi am obi ahuye so obi abu kwasea na wo de opese wo tew ho a wo de bra de ehia nipa ni din wo ni picture afaka ho asa ye be kikire na to 3 days but nipa bu wo ho a onu ye bo no ba asase so oni aduru wo nkwa asole but wo tu na wo ye na duru enyeyi wo ye na duru a enyeyi sa nipa bi wo de ne ba ya so ya
enye easy se ebeye se adwuma na yede ama but ye hwem na se kwan wo ha ebeka kire kwan ni ho ebeka kire mbodi kan hwem ansa ma gisika ansa ma gisika na ansa wana na ye problem no ebedi kan hwe se wo na wo frɛ ye nim wo su nim ye ebi kura na wo so ya hwe nti ebedi kan hwe adwuma na ansa na yakɔ to the word oh so ya hwe ade a memehu ne se nanse ubisa kojonko so ye adwen se ye beja ye interview de even though boa nipa bebre na badodo na so ha omo ha omo ne se me ya se mimi tuo no mu se sebi o adwuma wo ye mintumi nye saa na wo so bi adwuma me ye as a movie director na de kase ko director sen bia wo so ntumi nye endi se me ko twesini na bia me ko nya program kase me bia ko bi ko twesini ye ko ye na due si ho ye du ono ma na papa bi ka che se due we ye ngunsa ye ntumi ntwe o me so me du kro no na due na ye mfam sa se due we nko ade me ye twesin we ye de e wa ase papa nsi say ye ampa wo de kama no to dua na ase a na kama na ye plain wu hwe ba wo tane kama no to the other side a na etwa ena hu sa ampa se bibi ye den e wo ho enti from ho no ye gnya gidie ma papa na se ampa egu nsa so ye adekọ na ye enti obia ne de otumi ye but here's the case say ye be ma nipa na platform so nipa hiam wanti be kan wase na wo obi o wo sa hawo no boano na wo mom wasan kwakọ ha nipa kọ no wakọ dobo ne ha na ma no enti em de se wo se ye so mo hwe minua be ma on se wiase na e wo yi nsatia wo hwe enyepe wo hwe wo nsatia wo hwe enyepe tem diga ka je se adwuma na ye no ye wo de e fa no fie ye wo de odi obi achi ene ye wo de okwagiye tidudu ande o ma adwen na ye nti wo no se ukọ se nipa na ade na fa no fie no wa ne kuntan na so okọ ena bibifo so ye pe ade ye kuntan so bi ade huhu a ene agidi obi ade huhu a ne agidi ukosire ma omsi nansan meti se omsi beni o beni uko beni atete minutes uko school a 8 years na unye yie aduro na wan fan aduro na wagana ha ya bat wanya ba bi pan ankwa na wunya umwa nti Ghana ye aduro ne sam uko beni Ghana aduro ha pa na die nti na beni ni mu ma bagie ni hene sen Ghana minua be ma so on say na meka se Ghana no se no batakele da so nti ehun kam papa na batakele ni do so no ama amanfrafo no so abegum nti fake ones fake no edoso chen people just say nkofoko fake ones no chen papa no anse na obehu se ye papa no na ne sika asan wi nti ka chen so on pay 10 cedi kura na on fanya ade ma na onya se nye ono a ya gigi ne sika edi anti die na be me hu se wo a wo kase wo de ne different wo de genuine wo ba me ho a ye to nchia ye de days to so month ye de month to so ni ato nchia but se ade ne nchia ne nya to wie na se wo su mistake me amfa nche wo Ese ne ka wa ya ma na ye dia aya me pe challenge pa me pe obi a ope achinji na woni ma to nchia se na me de ade we ma me pe se ade we da sei minya solution wo ho se ma nya papa bi ba ye ho obedu ya so ye no na o ka kire se ye cheche niam nyina na o de ba na o se ope akwantu ope se o nya visa na oko na o de niam nyina ba nti o de niam nyina ba ye no e na o de asida eta akiri na o ka kire se o maye busumi mienu se wa hwehwe oba asida na o de ata akiri no o san begini times 3 na o ka kire busum na o jan niam hakọ nti yesu ya nkasa na yesu ye ho amamre nti within was 2 months within 1.5 months na okọ na nrefie okodu na nrefie nti yesu ya nkasa se wo hye busumi mienu nti yesu ya diedio ma ya ante won kan biem die hu ya nse busumi sanisi ya na busumi ka se nipa na oba ka sa asemwe no okọ abrechire nti onso man busumi baako so wa ansan na chi ama na metene nkan onso sika e de to nsuo kra no no wonya bi nto no ho da no wodi awu akowi nti busum de onya ne kwa pema wa program so pro be kai on say se oba na ye pe challenge ni se oba na se auto challenge ni maya se osu mistake ye so be ma wura afi ho u mistake ye be ma wura afi ho na se nka challenge ni ho hia challenge ndi e ho hia se wan to challenge na busum no so no ni bu mfunya adwuma ne ma ti wo ya ye pe o mo to nchia se wo na ya abu wo de brane to nchia de mfa nto so ntine je se mo ankasa na mo soli ona haban adwuma na mo ye wa ha yare mo sa yare yare ben na mo sa na me diga ka kire o se aje se de wo nti emfa nse bia makodi agubon makwakonya yare kodi wo bia eno me ba mbetu aboa on se ye kana asemi no omutu ye omu mienu
Muminu, your physical and your spiritual. Nisi obana e physical, ye be more drew, ye do be to drew so. Na obana e spiritual, ye be con spiritual na we, but near sound what to physical no so. Say and then shame man tell maba abo say obi enya ne ge a omani nsuru cause onya yare na obetumi ayere asaman. Oh, yade na onya de ba yaso ye nko ade a. Unya de ba yaso ye nko ade a. Ah, Nyankopon ni nanan madaroma, ye betine te. Nti efenso obi so nya stroke a eno so mutumi sa. Ye be sa no kra, eno kra de enka ye adwuma no ho. Eno kra de bonus. Yade bia, je se ye de wo. Nti so obi hwe yen, na so o yare bia onfe na ntomo so. Na se kire onipa be fe se o akan TV mu be kan se papa bi so se yare. Me dem yare ko anye yi a yeso ye nya den. Daleta se wonim ha. Nim ha se me be hu ha. Wonim ha. Sisa ka obetimi an ka sisa nkrofo na nkomeboye omeboye ntutu ka enso ka oba bla aduma time somda eno beba bi se kwasi da oba na se yeso ma nipa bebre ne wo ha na wabe bom dede na wagisika me gifri nipa no ho na wasade na nipa na de akoma na wabe bom dede they make me the amount ma me bi se question say na me refi yemfa ne se o me bi na madam fi wa abochem so UK one me kan sem bi na ye ma adwen se me bisa ho asem o se oba bi wo Ghana ha ena oye na adwen so be ware oba no ena o start say odi nyoma sika kakra eba nko oba be for oba ndi nako nti paper sem krata sem no discover oba ne discover no de akoto cars eye uba de ye adwuma oba ne mra abrochi no mo ware oba ne se da nje so oba ne ada be ma no se bibi sa akosebu we oba de bu be ma no so de ba ho a unkogi ne sika ndi na wompam anase obetumi aboa no nua be ma na ma ye nwene yemfa yesen enye den enka se de obi abu wahwe Nyankopon ani mabu kwasia no onu kwa de kan na adwuma ne kwa de yebetuma ya ache no but mana na odi asedade aba san mo be na betun de aboa na so oba na agin sika nse be kan sika back nua be ma utie on se wiase papa nya hwe abone nya hwe so obi amu antwa ankwa a use mani ntwa nduru enti se ne wo no ahwe nyame anim gi wo sika di ye na wadi wasi no parking no bra se di besi no parking upi kura enka no ho upi kura enka no ho ene na oba akro no onidi bochi aso na oni nchene na oni mako ne sa oba akro na oni nchene onidi bochi aso na oni mako cause ya de e koso ye na brochi for mema ne abram mpa ho mina be ma aduma we ka first no ba na me wo nkura bia na ye tititi wo kom na ye sa aduma no ene ye kan for girls for boys no obi adada na pese wote wo ho oh ene oba de say ye aduma ketewa bi nana gusu twen komo yemfa ne se makọ edururu bi ho na se makọ nsunsumne bi ho mekọ me se mekọ akodi dwuma bi wagigi me sika dia bi abe 4000 5000 6000 eche me frena onfa metum de se nipa kọ na asa ba wo ho ama me saka me sika back on se sunsumne o wunu sunsumne me nia be ma se on se wiase yeti obi aduro so yeti aduro so anse yetia sensu papa mo nti ameka se adwuma no ye fire no ye different from omo kwaji ye na omo di obi achi so dem mechire no se oba omo se obi ofie wa obi de eto aso on se oba ne de tubusum nanim se oba ne de tubusum nanim na se nipa na oji usika no so se ordine na se enye 419 ko be ye adwuma na ma na ye 419 nti waji usika dia na de wo pese ye nya nipa na ma bia oboa neje se omo agofo agije omusika edi no obetun agije omusika ma obetun asolve that problem na ma nya be ma unya ba ye entua sika ma wo ene ye mpeja sika bia na dem ana sika bia nsiwa ye peja de ama but oba na pese oji ete obi de woka na pese oji sa obi de woka nti wo de odi abedan ye se ye na woka osunsum ma nti kwen fa so ye bedan woka ma nipa na betua na ye se ne mame kura ne mame ye tenite ani na mu de mu pe ade ese se on se wiase ese de Kenya de baba se kame Ghana ban ni me be wana nka bible ni kola ye nyimfiri court dem ne mfa bosum nkosiwo se anto a mfa anto nkosiwo bochro mfa bochro nkosiwo apapa mfa papa nkosiwo na ke wiase nka obi ani boni da obi abifo yi ni se Nyankopon ofa ne bo a onto ne ntem but obi aso bosum
obia suro bosom na nke mfa bosom ba konkoto na nke yen hwa ade kantama na wa kantam nse u mistake na se bosom na eku a etifa so a because me ni lady ya ekunya se wanto yi na me ko na police bi say that lady say say no nim say bia me dem sakan me twa anto se man fa me san de anka no ena me say court so hoye nka no kro ye camera onya kwajutum say den sakan lady ni say kim wa committee ena go police say police me dem man fa me sakan me san na pen police say hey bra oni baby awuji na de am say that was high antoa o asem so kopie antoa police station ono police ni ka je me say ye kwa police go akwa antoa nti ntwa ntro ena make no ena make no say ye de saade no ba bosum ba kwesi ho a ka Ghana nka obie no hobedi tro ka no kure bedi anim tro do ke ye man so ebe tumpon eni tira mo ani abrese nkofo kondem mo so na mo ni because ka mo na mo tema no kura dedi o sa na me nkwati a o mchi sofu bi ye friend nchira bosum wo cheche bosum ani na o ma no metu ye bosum mai say won friend on the friend obetu ma ye friend wansa na obetu ye bosum on the say wa bosum na edi unya a won pe no na waka te na wetu ma sa sofu na metu challenge ma no ebedu kofi aduma wani anim sofu chabosum is onye sofu is o present to be president chabosum akonya na open dey agrobi no di ebetom when is office na o campaign we ni MPC na say ewiase Ghana ha yankasa no say yi NPP ni ani si firi ho papa kwasi ndo enya no party bia no e be power biem na say UPP brego ana party bia no o di kem party no mo brego ana party bia no e be power biem party bia no e be power biem ade chabosum busum bubuna na hamo say nya abosum no bubu esie dada no okobubu omonwene we say bosum na etna omode amaye ne dada no okobubu nye chabosum ya so na no okobubu mame busum mame ni bo say ehurihuri say na ohu nyankopon ti wo ja bosum so ene dana ye kasa no wa hu mani ba no hu miyi say me kai na say me na me ka che ne say oya metna sisi ya me de 5 40 million memfa mensa nsha adaka bia memfa bibia nkata mensa so me de 5 40 million otimi kire kwan memfa so yi ya me kire no kwan a meja me som abesom no so wantima ankira me kire no kwan a ofa so be ye bosom me wa papem na acha bosom to pan no to nsa be ye apaye wa apape ho ena oka se wa bebu apape bosom se o se me boa opa challenge we won san som yen twade obeye sa na de ye den because apapem no ba oto nsa no ato pan na bubugu isu na mmoa na ifa na o kan wasem na obeye bi ebi na obeye ena owie no so so se me boa metuma kire na atade e kire metuma kire ne car wo de ba metuma kire nipa woni ne ba ye na nse akonfo mo atake cha na nse ko ye konfo bi sun te so take chabosum sa me na asem de da ho asem e da ho unu akonti amidi ma change no ne fem na sunsun boafo ne fem na sunsun boafo sadi no bekai Ghana ha FM station bi afre me efre kira bosom afere wa kire wasanse woni mini anu baba e osase no edu ba bi no wasanse woni mini anu baba e kire se nko walusu me kire no kwan ofa so be ye sofo se mantima nkire na me meja me son na masom no se me kire ni wi a obeja ne son no so di machi and a common na chabos papa wa me science say akasa more than 45 minutes nti yemfa be 5 minutes nwie message be na wo kan dey twa to dey akere o man me nua Ghana for me ma me papa wa yade akwantuo promise and faith obi adadao wa wo de wunni ani jewa sitinam no to anamo na fa na ba afọ number na bra masoye na mbe mi nkyere wo mwa he mi nua ba mi na be ma woni obi na ti market wo nipa no ade a wafa no enchen wo de but da bia no mto ne de o mto wo de tu anamo family number na tu anamo bra masoye na mi nkyere wo yenkwati adomre no ani haban ya yenkwati adomre no ani haban ya entinu men ka se baye ni ho men ka se tumi ni ho tumi wo wiase tumi ebu wo wiase aya asikafo mu nkom secret asikafo mu nkom secret ese okoha na eboa na onka nche se menu akoha na ebeboa wo but enemia na na baafo boa me TV so me ti kasafidie so me kire wo se tu anamopa entena mo wi nya ofo wanan
Então fan say o sen ka che enu anu ankofo azam so wa Ghana so obejo wo hin say o betuma gine sika man cause me tate sa story ne pa. Me nua be ma. Se obi agi usika, ye sika na ho aye kofa ama wo. Sika na ho aye kofa ama. Wa wo de na ye kwaji ama wo. Sika ne na ho, ye ntisika so, but bla ne kwaji wo de ne ma wo. Bla ne kwaji wo de ne ma wo. Na ba ko kemu, membi se kwa ebe ha me. Wo yi sika. Me nua be ma. Daleta, uti. Wonders there. You can wonders ya me. Betimi di minses me bu say the whole Ghana. You to know assist no be no betimi di no hatoto me. Wonders. Me no and me da bia me come asem say ye ya ade a ade na ya bi mu omkofa ade no me da besi no me do msa sha ade ye nya sa o. Ye tell say ye kita ade ewura we ne kita ye ne ye de 10 e kita people we ne ye de 10 ye mfa bibia nkata ensa ye better physical. Se odu bie ubisa se boy be no friend ti boy be na disika tenten eba so a eyeme uwura bie na ubisa obi a be kire se eyeme akwa kitire kura nim se ti but say no wonders no ye na adu ye say ye si anyini to wonders ye nya biem but say wonders ye nkora na ye nkora na ye se oba adwuma nimu a ene ye de start ma nipa hu but say ye anyini matra ya trasa le yesu ya na yesu pese ene ye di jimudi o se na na koye obi use kama ye a o ma ye obi watch unu ya confirm na yima ame o minia bema me pese nka ene twoma wo sheda ba me sheda ba wo sheda ba sei wa oba se na ne maba me pese ne wo ye wonders mami enfrem yo wo be frem ya na nko waduru pese ne me pese wo ye wonders de show boy ni bi yakoya hankra wo ya se aba yesu onyu sika mai ohumia obeka ma asema kire wo onu se ko ye wonders o yi sika ni good any bible show boy ohumia onu obefa fun afrem ti ene so so aba so bi se omunyina kan me se me ma TV so okay omunyina kan me se me ma TV so enti me de say ye ka wonders say ye ka na sika na omuyi no ya tese na azan no kore yintumi ndi sika no minia be ma wa witim wa wo hwe me de we ka tell say first notice papa bi akwaji sika dura usuro say oba be fa ne dan achi because okukuni pa na de koye sika kwan na ho pa de obeka je sika kwan eni ho no na oboa but e bi o nko ba bi pa e ma ne de enye ma ye ya so ye de oba ye nye fa sika beji sika wo ya so ye na mo ye de ye nye double money wo ya so ye but ba ne nkire o kwan no kwan ya fast de pesika na mo de eno an ye kire mo de muntumi nyi sika ntam sika se jeko wonders de opa ye bituma wonders dan makra ma ba munye ye nye de bosom ni amotia no be kire ye nye sika na ya tese motia na ya no mkofa ba na mkofa ba ansa na obedunji se yetwa moje guso ya mpa minia be ma wa wo hwem wa wo tie me enti amika jo se adifo atrofa doso nti ehu kramu papa enti no de omo ka ene de omo ye no se untu anamo no bi da menji ni se untu anamo no bi da menji ni de watu anamo no ene wo ka onim se okoya ansi ya ma no ansi ya ma me se me fa mo ngongo se komini obedi kan akọ na no dem ti en se sike ya ye ko ye omu cham ye hu bi obe cham bi ene ye ntumi ndi na wo hu se ampa se wa ben o cham ye no wie ye no so fa bia fa be 1000 bra na menye bi ma 1000 na di kan akọ awie e cho so ko fa we bra onim no na wa boka bia be 100 million na won san kan sika no ti mati am so me bi minia be ma wuti me saa de na eni ho ye wo sika kwan ye wo sika duro ye ni double money ye ni fasika beji sika ye ni instant money ye ni ade a ye sika si wo se kofto sika we beji ye ni bi wo ho but ye wo sika duro pocket no da bi na sika na etu ne mi hu bi da mami ka asem kire mami quality ni power ha mami quality ni power ha sika bia kwaji sika bia oba bia sika duro ba sika duro ye wo grade by grade enti no so okase sika gale so okase wudi ana etu sika gale wudi ana etu no ebi sika duro on kan kire wo se sika duro but we ma do uti abehima wi a kire no be kire wo se sika duro satan na okakra koma wi satan na wo hu akwakodim san to so otoaso enti nipa no de o metena on kan kire wo se ade a wi sika duro but we kire se sika gale wudi ana etu but do hu ko wura mu wi a na ahoma na so kon aso wonsa
ntuni baabi a ko se owie nti mu nje saa de ne ndi se siga gali no siga gali na me kire wo se me de me nim fa ho na me kire no me no obi ontena won kan kire wo se sika duro ba to do hu bewuram wi a no hu se anse no hu se sika duro sa tam pese otwe ho enye yi sa tam na e ho no na bibi beto no so what de me kire na se fa wo chi akwa no number ntudwe ne yanko na ensem no aka ni na telephone number de 020 244 5925 me wo Kumasi offense Dipo we the all ba utrato butu a Dipo junction Dipo no mo yede Dipo we say Dipo na dwuma be no mu di o amono atik emdua tik na de light post no amono atik okay ebusuafo na ye ne nana baafo nana baafo boame na ababetwe nkomo no eja okache se o message a person de ma account TV ahwefo enti yemma ne yemma meje ene yeso edirmika eja yebu ye pensem dada ya ba beje na ne message ne tiawa o se mo amusi TV so mo amusi radio so na mo kaseti abosomsom no na nanom de message aman so fa mbre mo se yinjaya oman no ahokire ebre oman no na menim se jese eja sana nanom akasa yentum ntwe nanom ano ye de enwo form te message ne de ama on afi so o se ono de so obi azan waje usika be hono obaje wa de ama we de tiawa nti so horo so mobile so ya nte wo hwe a ye be hu de so ye be de ye be kan fa ho na o hwe ya etunsum hwemu a ye di na cantive na ne de be pie Kumasi offense no be Kumasi pa em se techiman kwan so tamale kwan so aha na nde me ne kodwonko so ye de dwuma de offense hwemu ba ye me di kan kase ye sua de osunsun mu ena tunsum hwemu no ye di obia e ba so bi amna be kan de o so tumi ye de bo man no enti won se de nkofo e ba so de sunsun fo ba so a e wuye ye ntira na mmom no ososo mo ni nda ho e wo bebre na ho se na ba pe kan dodo na ho no mo a omukodi asofo bi chi omukodi akonfo bi chi na omo se ndo omo se akonfo tumi ni ho no mo so na adwene be bitiu enti e de be brɛ ba wanga so to bo ase na hwem na yi papa no nefa na mbo abrabo ye de be sia no like subscribe na share na kan TV se de yinta na de brɛ ye da so hwɛ ye adom nti amen. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.